नमस्कार मु संयुक्ता आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुछि। आज मु मो छात बगीचार किछि दृश्य आपण को देखैबी माने बुलेबी आपण को मो छात बगीचा केते गछ लगैछि कोन करछि। एटा गोटे लॉन्ग वीडियो हवा को जाउछि। होप आपण मान को पसंद आसीबो। दया करी पूरा वीडियोटी को देखंतु। एइडा है गेंडू। एड़ा 12 मासी गेंडू सब बेले फुटिबो जदि आपण केयर कर परिबे ताले सब बेले फुटिबो। सब गेंडू बहुत मोर पाखापाखि 3-4 मास हेलाणी फुल होउछि माने बेसी बेसी होउछि। आगु अल्प होउथिला एबे 3-4 मास हेलाणी बहुत बहुत होउछि। रजनीगंधाटा हाइब्रिड रजनीगंधा सुंदर है। सब हाइब्रिड गेंडू गुड़ाक एठू मु फुल तोलेनी से फुल गुड़ा तोले 12 मासी गेंडू फुल गुड़ा तोली भगवान पाखे लगाए। एटा कम फुटे तो से मुझे तोलेनी। एटा सेबतीर मोर एतिकी वेराइटी अच्छी मु किणिकी भी आनी बहुत किंतु वर्षा बहुत होता से टाइम रे से प्राय गछ सब मरीगला। जेतिकी भी बंची बहुत भल ग्रोथ होती फुल भी बहुत भल फुटुची। मु पिटुनियाटा छोट चाराटे आनी बहुत बढ़िया ग्रोथ हो बढ़िया फुटुची। आउ मु जो चारिटा पिटुनिया मु आपण माने मोर शॉर्ट वीडियो रे देखथिबे चारिटा पिटुनिया मु लगे चारिटा जाक मरीगला। कहीं मरला मु जाने नहीं। मु बोधे पानी बेसी देदेली या सी गोटे अन्य एनवायरमेंट रे बड़ होते से माटी चिटका माटी लगाइला से बोधे से बंचिलानी। मुझे जो रिपोर्ट करदेली से पॉट रे हुए तो बंची था। एटा भी गेंडू ठाकुर पूजा करने एड़ा सब एटा भी गेंडू। यही सेबती गुड़ा मु आनी जो बहुत वर्षा रे टिके सड़ी सड़ी गला माने खराब एकदम ता अवस्था हो जाता तथापि फुल अल्प स्वल्प होइछि। एगुड़ा एबे आनिक लगेछि। एटा पिटुनियाटा किछि कैलेंडर आपन सेठी देखिले। आउ एठी एटा कढ़ आसीगलानी। एक्चुअली से जगह बहुत छोट तो से बढ़ुची बहुत धीर गति रे। आउ एठी कढ़ आसीगलानी। एटा को कोन गोटे पोको खाई दूची। नीम ऑयल तो स्प्रे करछि किंतु किछि फरक पड़ुनी। ताऊ से माने बटरफ्लाई भी बनिबे हम इकोसिस्टम पई बहुत दरकार एडा सब सेथि पई मु कोनोसी विषाक्त जिंस स्प्रे करूनी। आठी कस्मस जो ऑरेंज आउ येलो कलर रो कस्मस सेटा मोर खराब हो गला गछ ता मंजी रो उठी थिला गछ सेटा लगे देछि। एतिके आपण फूल देखिले फूल आउरी अछि एडा कस्मस अछि। आपण को रोज देखि आरंभ पाखापाखि 20टा अछि। एटा रोज एगुड़ा मु एबे आनिकी लगेछि एतिकी 5टा गछ। एगुड़ा निजे चारा करथिली से जो आपण देखुचंती ना मोर शॉर्ट वीडियो रे भी अछि मु चारा करथिली केते बढ़िया हे गलानी। आकु रिपोर्ट करा हबो। आपण को रोज देखौथिली हे रोज बहुत बड़ा कलर रे मोर वेराइटी रे गोलाप अछि। 20-25टा गछ अछि मोर रोज रे। सब कढ़ आसी देखंतु फूल हेलाणी। ये गछड़ा कौन है ना नुआ आनी तार माटी गुड़ा सब बाहर करदेली। मत फूलटा काटिया इच्छा होनी। फूलटा काटिदेले तार आसंता मत इच्छा होनी कि आज काटिदेवी टिके हो गलानी तो जानीगली केमती फूलटा हम तो आज काटिदेवी फूलटा। एड़ा सब मोर रोज रोज रे केबे खराब पत्र रहिया देबेनी। पोक लगा पत्र कौन सी सुखी जाइथिबा डाल रहिया देबेनी ताहले रोज रो ग्रोथ भल हबो।
ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବହୁତ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସବୁ କଟିଂ କରିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ଭଲ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ। ମୁଁ କରିନି, ଏବେ କରିଦେବି। ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କୁଣ୍ଡଟା ଛୋଟ ଆଉ ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଡାଳ ଲଗେଇଥିଲି ବୋଉ ପାଖରୁ ଆଣିକି। ଡାଳ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର 2-3ଟା ଲଗେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଏ ମରିଯାଇଛି, 2ଟା ମରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗେଇବେ କିଛି ଚାରା ଡାଳରୁ 2-3ଟା ଲଗେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଯିବ। ଗୋଲାପୀ ମନ୍ଦାରଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟା ଲଗେଇଥିଲି, 2ଟା ଯାକ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରଟା, ଏଇଟା ବି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମଲ୍ଲିର ଡାଳ ଲଗେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ବି ଡାଳ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏ ଡାଳରୁ ଫୁଲ ବି ହେଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲଟା। ଧଳାର ଥାକ ମନ୍ଦାରଟା, ଏଇଟା ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କାଗେଜି ଫୁଲ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଡାଳ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ବାହାରିଲାଣି। ଏଇଟା ବି ଧଳାର ଥାକ ମନ୍ଦାରଟା, ଏଇଟା ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ, ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଲଗେଇଛି, ଏବେ ଲଗେଇଛି 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ। এইটা ବି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ, ଏଇଟା କାମିନୀ, ଛୋଟ କାମିନୀଟା। ଏଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ବୋଉ ଘରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ଏଇଟା ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ପକାଇ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେଇଠି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲି ଛୋଟ ଜାଗାରେ। ହେଇଛି ତ, ଦେଖାଯାଉ। ଏଠି ତ ଏଇ ଗଛଟାରେ ଟମାଟୋ ବି ଧରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେରେ ଟମାଟୋ ମୁଁ 3ଟା ତୋଳି ବି ନେଇ ସାରିଛି, ସେଇଟା ମରିଗଲା ଗଛଟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟମାଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧରିଛି। ମୁଁ ହାରଭେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ କରିସାରିଲିଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗଛ, ଏଇଟା ପିଆଜ, ଏଇଟା ବି ମଲ୍ଲିର ଡାଳଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଜରବେରା। ଏସବୁ ଏବେ ଲଗେଇଥିଲି, ମାସେ ହେବ, ଟିକେ ବାହାରିଛି। ଫୁଲ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କେମିତି ଧରିଛି, ଭଲ ଧରିଛି ବାଇଗଣ। କିଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣେନି। ଆଉ ସବୁ ରହିଲେ ତ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତା। ଫଳରେ ବାଇଗଣ ଧରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟଟା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଇ, ଏଇଟା ହେଲା କଖାରୁ ଗଛ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବି। ଏଇଟା ପୋଇ, ଏଇଟା ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାରୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଏଇଟାରୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ଡାଲିଆ ଗଛ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଲିଆ ଗଛ, ଏବେ ଲଗେଇଥିଲି ତ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇନି, ଫିର୍ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଉନି। ଟିକେ ଜାଗା ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଗଛର ଫୁଲଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଫୁଲ ହେବ। ଫୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଉ ଦେଖେଇଥିଲି ମଞ୍ଜି ପୋତିଆରେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଉ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି, 4ଟା ଗଛ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟା ଯାକ ରଖିବିନି, 2ଟା ରଖିବି, 2ଟା ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଏଠି କଲରା ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି, କଲରା 4ଟା ଗଛ ଉଠିଛି। ଏବେ ମୋତେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଟସ୍ ଆଉ ଲିଲି ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ଲଟସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଛି। ଦେଖିଲେ, ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିଛି। ଡାଳ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି,
सी भी बो घर ही आणिक लगे लोटस मंजी मुझे बो को देती मुझे कहली लगे देथिबो कहीं मुझे रेंट रोली तो आईटा लिलीटा बाहरी थिला दुईटा पत्र पुणी कौटी गायब हो गला जना ना जदि न बचब देखा पान गछ बो घर ही आणिक लगे यार सब सपोर्ट दरकार मत टाइम कम मिलूँ से मत किंतु आज मु भावुँ यार सपोर्ट देदेवी सब जोड़ा सपोर्ट दरकार सब सपोर्ट देदेवी ना बढ़ी पारनी क्रीपर गुड़ा ना दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ देखूँ ये छोट गार्डन टी मोर छात उपर तले एक्चुअली जगह अच्छी किंतु तले प्राय कंक्रीट हो जाइए सब जगह जहाँ फल कि लगेले हम किंतु कुंड किणिकी मुझे मुझे कर तलू जाऊनी तले रेंट्रे अच्छा से जो लगे बहुत सारा गछ मुझे किसी गछ दे देखु ये लगे ए साइड्रे अच्छी जगह अच्छी ए साइड्रे कौन अच्छे मुझे देखा आपको ए साइड्रे अमृतभंडा गछ अच्छी पिजुली धरची देखु पिजुली गछ अच्छी आंब गछ अच्छे आंब बड़ा होपटे कदली गछ मैंने देखिए कदली गछ भी अच्छी मंदार अच्छी टगर अच्छी केबे मुझे यहाँ चंपा गछटा भी अच्छी यही साइड्रे अल्प जगह अच्छी दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ थैंक यू बाय बाय।